हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम जो कि मेरा जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज से बात करने वाले हैं और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हमारे खुद के गांव के लैंग्वेज से। तो नमस्ते चलिए शुरू करते हैं। तो अपना लगे मैं एक बार नमस्कार जनाले कि इला मैं गा धुबा যাব যদি কি ইলা মই ঘৰমান বেৰছে আৰু তাই ইলা দেখে মলগন আছে হুমাস চূড়ান্ত হুমাস जो कि মই ইলা মই আৰু মই যাব আৰু ইদে কি আপোনাক ইলা দেখে আছে কি মই ইলা গাংনে হে পাছে আৰু কি কব আপোনাক লাগে ইলা रोडो বাখাৰ আছে অত ভিডিও কোৱাও ভালা নহয় মকে মানে হয় আৰু ইনকি কি কবতে মই নয়া নয়া ইউটিউব ने चैनल खुलेছে এলা কি কং নকং গলে আওয়াজ গলে নাই আহে আৰু মই এলা তোমাকে তো গাংৰা দেখাবগে আনিলেই কিনকে দেখাই উধ সা তনি একটা ভালো লাগলে কমেন্ট নি কর কি কেনে কি ইলা নয়া নয়া কিছু জন নাপায় ভিডিওৰো বানাও জন নাপায় মন তো আছে আমলা হাজংলা উদে কাৰণে মই ইলা যদি কি হিন্দি चैनल খুলেছে উদে কাৰণে মই আজি যদি ইনকি আছে যখনদা আজি হাজং ব্লগৰি বানে চাংকে মানে আজি মই ইদে चैनल নি হাজং ব্লগ বানাই মানে ইলা আপোনাকলে দেখে কি মই ইলা গাং কিননি ধাপ কিননি মানে মই ইলা আছে যদি কি মুলা পাঁচ বাই আপোনাকলে নাও চাও দেখে পেলে আৰু পানী দেখে পেলে আৰু মই আপোনাকলে দেখে দে একটিবা ভালাকে সুন্দৰকে नजारा एकटबा अपने गले देखे इगले इदे एकरा नाव उबा एकरा चूरा जो कि उदे ओफले एकरा गाव इदे ढिकीजाल के आरो अपने गले तो सुंदर सुंदर मैं जगह दिखाबो ना अपने गले जदि मगे सपोर्ट करे इला तो मैं किछु नी হয় মানে তাও अपने गले কয় আৰু যদি अपने गले सपोर्ट करबो मन আছে যদি আমলা হাজং জাতিলে কি রে আগ বাড়াবগে মন আছে তে হলে মগে সাবস্ক্রাইব কর মই থার পাই কি যদি আমলা ভাই বুইনি দাদা কাকা মামা জুগলি আছে মানে মগে তো কয়েকজন মানিলা চিন পাই তাও আমলা গাওলা গলে যদি কি মই ইলা ফার্স্ট বরসে ইউটিউব চ্যানেল খুলেছে ইউটিউব নি ভিডিও দেয় একটিবা গাও লাগলেও পছন্দ লাগে মানে আরেকটিবা ভালাকে লাগাও বানাও উনকে কমেন্ট দিলে আরো মন লাগে ভালো লাগে মানে ওদের কারণে আপনাকে একটা কমেন্ট সাহায্য দি মানে কমেন্ট লাইক ডিসলাইক দিলেও চলিব তাও মই একটা মন তোমার ভালাকে কি কবা চাব না ইদে ভিডিওটা ভালা নি হয় এর যদি আর একটা ভালা বানাব কোশিশ করব তো ইদি আর আজিলে ব্লগরা যদি কি মই সামৰণি মাৰিব চাই আৰু আছে যদি আপনাকে लगे ये वीडियो যদি ভালো লাগে যদি আপনাকে কমেন্ট করে কি করে মোলা ভাই বইনি গলে যদি কমেন্ট মানে একটু ভালাকে করে তে তো তোলা ইদে কুঠারানি হয় ইনকে জাতনি হয় আরেকটা ভালাকে কলে ভালা হই উনকে মানে কমেন্ট করলে মগে একটা ভালা লাগিব ওটা না আর ইদে ভিডিওটা বানাবা হলে আর তেনে হলে এই ভিডিওটা শেষ করং মই ইলা হিন্দি কথা দে কয়ে থাকে না उधर करने मला हिंदी कुठारा माने मुक्तमान बराबर चाय उधर करने इला अपने के लिए की वो एक सिक्का हिंदी कुठारा कोई दिखाए मैं तो गाइस यार अभी आप सब लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो कि नदी है उस नदी में मैं नहाने वाला हूँ अभी वो सब तो आप सब लोगों को नहीं दिखाने वाला हूँ मैं आया हूँ अभी घर से जो कि कपड़ा उपड़ा सब लेके आया हूँ मैं गया था थोड़ी 1 घंटे के पहले जो कि हम लोग का उस तरफ का जो बिसा गांव है उसमें ब्रिज बन रहा है वो भी क्या बोलते हैं सीमेंट का वो सब थोड़ा बहुत वीडियो किया है वो भी आपके सामने पेश करते हैं ठीक है तो वीडियो दें और एक सिगर ना कि कय वो वीडियो जो कि आमला बिसे गाँव ने बाने आसे चिनी हब अपने गले जो कि आमला बिसे गाँव दलंगरा जी आसे लोहाला और आरेगा बने आसे माने ओला सेट बाय पाकाला उदी आपने के लिए एक सिगर देखे दे और वीडियो लगिले
लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले और भिडिओ যদি আপনাকে ভালো লাগে তো দি আর এই দে আমলা কি দলংরা বিশেগা দলংনি মানে ওলা তল পাই বানে আছে এই দে পাকালা ব্রিজ যেটা কি আপনাকে লাইলা দেখে আর এই দে হচ্ছে লোহালা দলংরা যেটা একটু বামে আপনাকে লাগে দেখে দেয় এনেকে মই আজি জপনতে বিশেগাও ইনকি বিরাবগে মানে এই ইনকি জাংকে যাচ্ছে আর পোস্ট অফিস নি কাউন্ট পন্ড দোকানে যাচ্ছে আর এটা একটু নজর রসা তনি ভিডিও রা শেষ গুরাং লাগে যদি ভিডিওটা মজা লাগে তো লাইক কর কমেন্ট কর আর নাকি কয় কেনেকি যদি মই ইলা আপনাকে লগন কোঠা কুবা জালে বাখার কোঠা হবুগে কি কোঠা বেরাব মনলা কোঠা গলে ব্যাগ বেরা হবুগে কারণ এই ভিডিওরে 1 ঘন্টা 2 ঘন্টা লা হবুগে উদে কারণে মই উদে নাচাই কি আপনাকে যদি মোলা মুখ তোমা নিলা শুনিলে উদে সেই ভাবে মজন একটা সাহায্য কর আর কেনেকি ইলাহে উঠিব লাগছে উঠিব মন গেলে কিবা সাহায্য করবার আপনাকে जो कि क्या बोलते हैं वो पता नहीं जो कि अभी आप सब लोग सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाएं और अभी आप सब लोग देख सकते हैं एक बार फिर से नज़ारा दिखा देता हूँ मैं जो कि ये नदी है तो ख़त्म करते हैं बाय बाय मिलते हैं अगले वीडियो में।